ala man tankala jamfa dingoma ala man tampala jamfa dingoma Alaji Jemme Alaji Sankun Jemme Alaji Matar Fele Ensa Sane Bijan Ensa Sane la bungo kono no matter what your rank Alaji ala independent candidate ya nga foloka city woloto with any other otumo benga longo silam bori parta tinya bori tinya rokel fo nga banko bondi abe dibo men kono so all those who are nin ko bila APRC Ablaye Bo Yanyol bi jele be kalere nente je so local nga independent wolonde MPP I have no Alaji menin jarol delegation nata il faut ta jar mais Alaji Sala bu ngoto NPP we are aligned Abdou Sane di let Abdou Sane almane men ka frekala la jama Sonia Gano party Alaji Ensa ani wonni Sane ñolu dolel ben ko bu ngokono why I kept quiet for so Alaji Dante Abdou Dante ndene Alaji Masane botna sinde suto sire ñim bungo na ngafo those who the traitors wouldn't have been known that is why I kept Ali ngadi Abdullah nga Abdulonne jaral ngol ko ali nge so itel fana enene mam manse ya nene nge so ala area council ya benu njang ngoy jaron de barin kundalem ndital sosola bari nying alaji membe siring ko nya nying alaji membe siring ngoy nabe sila bi fano be kala ben jamfala akonya muna ne fo nka itele wudu tam mundañ nte mu je bari ne wolti akonya ya jeme mu ne kente ngabe menkale sama wala bije ngawala je ay menkete ite ma woje barabe menkale sama nte ngawala je alaje me ba ay bang ay la kaburo ko non ka te kala badila abdullah democratic party alaje ensa fongal ko silak ala ga ko ngadi yalla ka be kala nal no matter what your rank position no ka araba will prevent you from going and align yourself wo arabo safo ko lan do janyanta jantata arabo aramiso jumo e be jumo wadan la wato men lamin sane governo ana ala moto ko lota alaji mela korda da ko nanim briefcase o jita wolune alaji tubita ka bo independent yalla nko alaji sa ma fali I have no ma fali I'm not approving it woy wo briefcase o anim men jita anim boy sambula ku yaketa wolti wo briefcase o boy lafta faran ka fenne wunje alaji ya kambango biti ako atele lota wala dina mam fendi boy la wala alaji ni boy ku yandi what we call password wala alaji ni boy ku yandi alaji mo wokkodo a wala ta araw bungolo wotumo banku bungolo bije aw bungote a bungolo wala wokkodo nyala na barente balanda no menam balanda foñi jarol la ñaato tante sulata wodrone la man sulaje fenna barka foñi jarol bondi ka APRC support na politicien do bu na ñoy sa bakuma kan la nga tali ngala foñi ani bi ntama ñen nata ñinata Fatou Badji na alaji la nomination la bango a konteni Ablaye Bonde ko al murunang al bota damento sama tete sorondo kade kuntula nkae jonko samara na woy jonko ngotara sinandin ne alsi alaji kanu nyaw nyanti na alaji wuluta alsi la fi APRC nyaw nyante bari ne tam APRC ti bari mborta men na bimbe wala kono amanke ban bun sane wasudin din wala nyimbungo na ta kela dame da dol wasudin ko ala ne ko bun ma nyimbungo lo alota nyala wasudin janne woto bun yamu ne ke jang nim bun bina labante bato akabe fem falali faka fan kumbo ndi jang bamba kumbo bamba nyaaji bo akawale kala jang atel wasidin ko wato kasdo wato men bun be immigrant director of immigration drug squad ni wasidim alfal tata nin bun wurje ko ne ka borle foji kana mo pour mo kana lon koy de bodo wasidun ne bun yo keb na bankol alfal la jimale o sembo di ala ya jemme oto nimbi wo kafu kilingol yaaye melu barakande ay mel niol kanande ni wol nata ko na manke baroti yaati na woto la dinkende ya ela dinke ya munati ito la dinke ya munati bare men koyta ak koyta wala yaaya jemme ko ay kibaro mendina na ngafo fonyin kole ako atela diamo anin fonyin kole wo danta kanel layle anda men fo kanel lay fem mo fonyi dingoti ya moyle
ata fulanjene ko nga fayena anda kanale ako kanal Fabakary Ñolu nga dem suma yaay men fo ntene na buka bay nene man saba koma wo cew fanan tigente silata menna hanni kabino falingi kungoto e ba kunu na le men fala nga fo na pata wo finti tustenna APRC mo alla patriolity APRC mo alla patriolity APRC patio mba bonni na Fabakary Ñolu bulu nga sendal man tele nga wallahi do fana di Allah alika moy ika jabirol ke ika baytullah ñol jabi ika mokoton jabi la audio kono bara alnelta moy la Fabakary na la executive ya tambala audio jabi abadan alto moy la ya lonne man sapu bar ya lonne wata men nga na press conference follow ken te fintan diamuta wolne la kutu julol kuntuta because ya lonne membe kere yemune fo e ko silande APRC la mol la se wato sitale bare baro say nin kodi be bulu nga tama nin kodola tumando si mol sotono e la fore ya kan so samme bulu e bo wala kono ni baro na la man sekunda be mola fore ya kan busi le bulu abe kala nyindal skemeluloti abe kala nyindal subili kilingoti men ni amani boto kilin sang jandi ba fala lokun saba wo mani boto banda sanji lulu banko be yankan kado men kono alta ko la ite niyo bije andu wo hako abe ni dingol ni la wulula ni la signol le tema baro la man sekunda ni ya jentol be balan nim pour ngata nim baro la man sekunda e doku man lafi al nim baro la man baro la patio tañola patio le melan ko kafiri patio men ko jalambatu kafolem baro le afode kabran nya 5 jang mo me ye dingota ya sacrifice e man sada bondi jamawto fo e dingola niyo bondi ya sacrifice oto mo dunta wo kondo te fana be jalambatu ko woltu ngamela je nyanta ko la molla barentol be silani men na med nan ko moli alkana carte keso di barola wala mbete momento bi gambie la tanko mume fango mantare gambie dingol bulu gambie dingol man tanka e fango bulu gambie dingol mona fango gambie dingol la business o aman tanka because gambie la tanko mantare banko dingol lel bulu abe bantara banko lel bulu banko me ala fanso independent soto ila independent yota ya wafu bantara morukan bankola mansake menyenta kandalo mo bankola sojoro le wole gambia long ning atra bi baro state house kono ay gambe dingol bebonde ay foreign forces tamana lu ngulung adiata banko e Senegal banko e isi baro coup d'état e ba sitla moto kono ya lande moto kono e finti state house na security na foya from the airport on the next time ba moy lan ko baro be Dakar ya sitla ya coup d'état because na molu tije atal memu business ata la jibe bar la man sekunda mu nek mo la kodo la bi Gambia kodo manke fenti fo sefa Gambia la kodo mu sefa lati anu mbete moment sa baro nim la man sekunda anin Senegal la man sekunda itefoto nyala fo angalel million colonize ye angalelu junku ni non ngola sa français hansa doto kabri njorla jamano fo ya jamala jamano France ne may la ambassadeur so fo barole ma jamano kono France anda ambassadeur bija anu France dunta dawda don ak angalel kele e ka banko de wala soto le kele bi baro samananto la banko ka alko ngana du wobulu ñi sanjilul nana men kana na carte keso wala bentol bon la français bulu na carte keso wala be tanko di la molla na carte keso wala be lendu sahari ngo di la molla na carte keso wala be jati kenda kendo di la molla na carte keso wala be seno sen lantoluma me yalon ko ñulul barola man sakunda awul burkale alla foñi yar jang trakido be non kallaji dobe campasa dobe sintet musol la kafol ya soto ñinan sama men tambida trakidi killing kemola trakido albe ka bidi trakido noma sen la jelle bi jang ni koy be yakal la ñi trakido killing baro yal bulo be
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbe wasidum alkalo kontonna. Me ya kono yele ka luntangol bismillah ala bantabato. Mbe misirimolu men be benta jang mbe kontonna tuma men na mbe bengo commencé la nga commencé ning ala salatu ala nabi fonsi bengo commande kayra la nga laban kayra la al mamoti ja nyawa nyama la kontondro al safran nyama mbe namor bundon ko kontonna me musrif pundati mbe na APRC executive committee men bi jam mbe tentula mbe jayla mbe sate musukafuke dinnin keba na tole ka folu mbe konton na bak ndola na bi kachale memmo ka nyoku ay senia femfe ya lonko nobe mokan ni be kula e nyanta jappe o tala e balo ku fay senia bokonto la silo be wala nyama bi mbenga kalamta impasse wato Gambia mume kono ke killing wala sotota wotol be fano le city wala mi ya jemmeta ko findi ne palantarata diamuta femfe yalon ke ka kurto city la kurto friye fano tay mo kané soute findi nya banko ka woto ni momo yaya tare ko la ebe sapola e man sapo a nyala na nyala le mi to fala ebe banko domala Gambia dingol be wolon fembe mo Gambia dingol ti wolon ne nte bina diamo commence la damento wala nte ñun dingolu foñi jaarolu dingolu melu nata jang imu jima ñol lelti nte ba commence la wold bare mba fala lam fango dingol la lantombo mu sintet dingol ta wuluta sintet le lantombo fama Ousmane Dinding wo fama Brahma wala nite fama denta fakilina Kumorio woto lantombo fama biologically nte wo mun koto malti lantombo mun dingolet bi ni wala be ñu bari luwot as a democratic party, we cannot prevent anybody from lantombo fama tarta position is you cannot prevent mfandi you ne from budu going and align yourself fo with, ala yala any min jodo other ya party. In that case, you have already removed yourself. afama from ya te kilin na APRC. soto dinkewol kono So all those who are with ala ya fama so bak aman siyade all those with cewe dimba ya the soto MPP, wala ila futuo kono I ala ya have ke no- dinkilinti ngawoje itulu mo I'm fula not approving it. Suleiman Junku We Jammeh are not ani going to Ousmane align with Dinding NPP. We are aligning ya ourselves Jammeh with jimala ma koto dani mende da bakilin fakili Gano Party. jimala mala bari muso dani mende da bakilin Let me fakili make it very clear why Lanta mo fana I mbol kept nyama. quiet for so long. Bari ala ke dale si dani kuti le ta kasara was going on, and if I had spoken, those who the traitors na wouldn't foñi have been dingolu known. That na is why foñi I jarol kept dingolu quiet so long. nsafo foñi jarol dingolu wollel nata ka keño ta ka fay al nyaal kono bari jimañel le mi tolti e munen nafa sifa sabu foñi jarol jang jandi itol binaay ba fala mole kontrol ñenta mu nekkela lanta mo wasulum alfal bijang alfati jamme man keror long sindet keror alfati jamme molo bari jimale be bala jayeta fako mo sayta la ko ñinem lanta mo la ñokale bu ngoti wala ñinem ala lansawoti ay menki a wulu sate o ala bato ko sarenta damento woto dingo men i wulu damento e manje hati e manku kenoje molsi e pugar menna molsi ñafele menna molsi afo karle tam ñinti karle ya mu janti ni ite mu molti melen ko bo ñama ni ala me de may kata e katakile
lantombo lungo men ne inata jang a democratic party nabe tala aka kondong ala motole kono aka simon ala motole kono nabe la motole ka samba katela bari sinde da wulu damen do sinde dingol bi jang ala wulu korda fonko lantombo mom bungo sodo salo amaw soto abala bago landi la damen do so ni wonata ala lantombo ya yitande ani ya jamme tema avec la jele fengol lent with the MPP I'm not approving it. Nil lantombo ko ateni yayante aligning ourselves with lantombo bulata mo kono mela lan ko mo tanin kono to mel Gambia luwaya muta anyante fala why I kept abolel kono death row what we call password in local language was going on. And if I had spoken, those who dictators wouldn't have been banko jojolu luya lonnalo wolle jubero ke ye menje ko luya mutale luya memmuta fana manche ko nyanta soronna luya ko nyanta fala ya jamale jamano woya jeme kilingo wala ya jube ala muslime kono ala barafa kono ako mante fala mbe bulala ali bula ta ngeni alale bula nyola barante yam fatema aye bula e fintanan e bo yanna la banko kan ni wolna ta ko to le malla fi ya jamela wala be ku fala ya jamema ala ni ala ya ini alale bula wolanto moñol kabri impasse keta mammo keta al benga moyle audio kono ye tamandro menko ate fango ye tamandro menko ay mediation menke ECOWAS ila security intelligence anen gembe security intelligence pour nyin kam e nyantana la nyamen ko dum banko kam pour ka yaya bondi lanto mbo dabol kono le so all those who are adabol kono le all those with the MPP I have no. I'm not approving it. Yayala ta kabo gambe kono kabo fonyi kono kabo jola du kono landombo ya karto pleje me sembo so dubaka ni wonata bi akatile ko al karto fa adam baro obe ya jemme samballa to men nate ya jemme la ta tabi adam baro ko because what we call password in local language ni wonata wosidum banta bata di am tale natul manje fa ma si jefa am sila sonno me tanta wala ngole kawdo I kept quiet so long ni lantombo e même fa ni ya e même bara o tutatul le fal ba jubel bori koli alaji ensa e même foten kabrin talan kononto suuto mbem famala bunkono sarsan fo talan saba talan kononto 9 o'clock suuto kada fo talan saba mbe balanden kende be bankole jibe kan mbe foñi le jibe kan mbe foñjar le jibe kan ngabori la lolo ko bori la lolo mu jamfa lololti alkana bankola palaso di ala be mol jamfa bare baytullah quand même fo atele kumomo sulu bolti a jolo wato men naka finne bare badum foño ya fe nim foño ya fe aka koyle mune kete bori koli la kabinte nga foko bori koli mu jamfa molti banko ata sambano la banko bori la poso aka wala jube mune nata ka labanta mun tole meye ala jeme si o place kono ya jeme ama bay patio fangoto bang ama bondi député ya bungoto bang nyin kamala daji ko bori kanilla a ngunuma da kumbale wala ya be sirin ko musdondi ko wala be dama do bori ngunuma da kumbale wala fa foto ya jeme ma ka sondale yembay patio do bare be balula munela bori le okede bori yala samuto wuranna an ngunumata ala ya jemme fa fotama aka akoji aka njeno makoji ya nimbori ngunumata a fota kanilla ma fo state house de kanilla sado fonkono bori ngunumata kumbale wala fa foto ya jama ya bori ko mosa kay sama me place de la ay deputy protocol di alla janni ya bita america borle kataje tili saba wo suto nin tilo la alawanso abe borle jibole kono ya jeme nyante la dawoda nabe tamala tubabu du borle kata ka jebe jube ka wiste na comfortable da safa yes nga je buk ya yo nemo ani o manse ya be di borle
ni atare yaay nyanta fala mona ma nyanta bori tar la kaburo kono ba tilanga altu ani fal saretolu fal cumwarolu fal usunolu lantombong bori kole alaji jemme bun sane nim foñi jongol soto ñun le mol la jongol nim moli ya soto melen ko ilafta jamfa sit la foñi kan ñin dingol le parte foñi dunna bulol kono nim molu ngamel commandité itol kono fo alaji sankunde tumando wote ma o mammabe bare wato menna impasse tambita lantombo bori bun ablay boja ablay kujabi wolel tambita nan kabir nan foñi bloc kadun nan fo foñi kallaji e koy be nyinin karola mune mun to len ni kuyati barola man sekunda mentiri molu kan ngamara kede janne anum bundal taw kumbo sifala wolu fananda o kumbo sifala ke je me yal ni ko ya la mol men fa ye mantoro men lala aliyo itandila janni kabir wotuma la woni mbitema aliye jele kana fe ko dolli mbaro di am ta nyine fo bang ngamune moy sa wala ay ko ngata ni mbaro eta bori ko le kamen bandije wala mo ambassadeur place ya men de la Guinée Bissau du kare sa sen ya ki ambassadeur ti aman solato la de wodon sing hakiloto ya jemme alta kola atolu foñin kolu ula kiti foñi emite kola ya emite yiso makante begeto etebe patiela ajasin abadi bunkaw maja no men patiola mi jima man jaat ya kana tem patia sen na langan patia jura sen ke du West Coast kan man jaat ci complet de fala bam fu fogem woto e kanyo jaat ola kajenale mi kadi wasadum atal wasadum ko lu binato lel kan nga fonu nyim bante bata no mba fala no bina ko nga force sabanyo be silo kanan nyin sanya ko nda korda nyin dembo makalo la korda kono nte mama nyolle malti so kuti yende be sila ka men faale dingo na fa lafta ka kuntu nyola pat politiko la fanato ntolu la tanyim bante bato amandia dingo sawe lo fala wo man bete baren ka menyi ni banko la nyaato ta wala at nga dingo la sawo lo nda fama kan nyin sato kono jak mo lamin bama lungo menantol nata jang hadi marong aka kumbo faka sigisin kay dey ndol be ñafita la no mo lambe kala APRC la candidate anya la jan def abonande la da kono anda keta me mo lamin la patio kala lungo men janga ka be bor la ka ninga tare finte wosudu be dawda be sama la no nimbina wallahi na nyaabe di ati diale abala kabro do men na banda fati abdo fo la walu ndela nga janga bulo muta nga dondi jang in that case disco be keri wato men ka nga nyana di wala place so dola so all those who are bare mo lamin ni NPP ni UDP ko le ñobron ke jang all those with je muntu male fano ke da fodi bodu nda fa fane ko mo la e fay mo ana amansara I'm not approving it. We are not going to align with NPP. We are aligning ourselves. Molamin bita lungo men abama man kuro samba fama man kuro samba ay kuro cika di wasu alfal la wala mo kuro samba ka sama jaro je bi ni be fil dam imam muru alfal ka wala muru jarol to what we call password in local language was going on kunun nembe di ko sama kanal those who the traitors wouldn't have been known. That is why I kept quiet so long. Mbe bi ko no sama kanal woton de ngamra mola nyende tubila fama made because afama benu NPP ni mola ta deja sa fa fama ko nge takila de yam fumma bale asi hakko dane atol meliye suto sino balia aliye alla samudol kundita tamo kama kaje ko wasedum nyanta men sotola aliye o katale wasedum yo sodo banko yam fota yo di alla alinga singa jibe lungo men na barobe pikopo di la mo lamen la babori la nang ay dunna jang
alko atata baromeya anin pikopo nata wotuma atara boriñol men kana anin boriñol ali pikopo jebulu ba foy kapasi ndiwol men dile la bulele jibo kono ni futa be am ye mburo se ya domo ntolu nga calculation ke le fa banta West Coast foñi pati tija membe dunna jay safo be pugar le be sanyo wulin la wosilo tijang mamfa mbe balore ite o sotun la nyim foñi kono ate kala UDP NPP wato men nan tolu ni Cheikh Tidiane be ñola e podita because yalla ko Cheikh Tidiane ate qualify la ye wolon ne ndefana nga long wotumo moli en tumi de yen tumi e ko nga sirifo jamfa barende nga long alla bandula be kala menti kabiri ye makango moy ko tol ni sirifo nyin diamo be jamfarin domande ma ñomoy sirifo kabelo la faye e ko alhamdulillah sila ñil men ko etol ni ya jamele be mutalale afane ko ya moy ni mama kande be ñola cido ko ni mama kande la kafo APRC nenete burkala anu sainlembe APRC londi la londi nyame ya lonko momo fembe APRC fente tarle dibo kono fente tarle kumpo kono anu lefta melon na patio kono e ba lonnale lefta men jela patio kono e ba jelale nin dibo be no wotumo bi ati soto la kote wasidum kolu molla mansa nafo bal kungo kanne alta aliasi aliya diamo mola la ta say atata junalen to la mansa nafo ba bulle ala la gelo tun kamen falede ntolu na APRC nafo mansa nafo wole ba bulu ala fa ay tenkon janda sende wato be sila asna nafo sende adiata dawda sita bari ñin nafo manke wasidum nafoti de ñin nafo manke wasidum nafoti ñin nafo mo wasidum wod nafoti kabirna mangana karana ke fajang wollel tamu wo nafo tunkanta pour banko dingole aman tunkan pour molayde naba sen la sa sende say o saka amanka atati wasidum tande ba donko mola moli malo bondi moli ya nyafita moli ala wululal nyafita moli ala badingol nyafita moli ala bari musol nyafita fo mola bi sa fay councilor honorable councilor nimbunya ni horomo bije abalala nyama asayita ni molla ya jemela kibar lama akon nimbe diamulan si meytan la wolom alta kola ala singo anengo abulo ala miro Gambia kono a dintel la woto nim abed nin diamo be kala nsayita ni mol ako ala Cheikh Haidara ta molu konon ko ya nyamata ala pati amanta dum femfembulu fo pati ndingoto ako dalil metna o ka wolonna de yalon ni be cirango bayla na lon ko na tiri njango muta e ba mutalale akamuna ke aka kofun wala ke fo jenda futala dinkoto ya jeme ko ala sekti janta dalilo mu wolet wato minna sita pour ka patio londi wato sita ayela ay mira ay je political patio mume kono ay men kulu alata menna ay men nikindi politiko kono ando alata menna sama ani ala molisi do ko keno wala mama kandete GDC woto femfe ya lanko ni wulita yela ilota iborta itata idoko ke mira APRC la ya jeme ko atila APRC ay mellondi 1997 ayala patio mellondi ako patio ni GDC be doko kala ay patio la flago chika pour election men kana adi mama kandela aya mutanye nga carte keso fay APRC dingo be dawda ako ila carte keso fay GDC ntolel tam diamo siata diamo meta
mañana ñu wato tala tadula sababe mbulu fonna ne ñongo bije mbalten la mbaje la mba fara assalamu alaikum wa rahmatullah